तो प्रेम रे पागल आजी आजी तो प्रेम रे दीवाना आजी आजी भाई भाई विष अच्छी विष अच्छी तू जीवु सासु घर मु जीवी बहु दूर तू जीवु सासु घर मु जीवी बहु दूर देखि पारिबिनी प्रिया बधु बेसा तोरा बधु बेसा तोरा बधु बेसा तोरा बधु बेसा तोरा केमिति मरिमी से झील तो सब बेले मो आखिर नाचिला मरियाटा मोर सुनिश्चित घर गले शोइले खाइले ता कथा चिंता पइला ता गला चली गला किंतु मते भारी कष्ट देला विष पीले लेट हो मरिया मद पीदेले जीवनटा सांगे सांगे चली जीव मरियाटा मोर सुनिश्चित मद पीकी जानिबा दरकार जे प्रेमिका पई प्रेमिकटा मद पी आत्महत्या कला विष पीले मरणटा बहुत कष्ट मेडिकल मते नहीं पारंती मद पीकी मरले नदी की डेई पइले जानिबे जे दुनिया जानिबे जे प्रेम पई प्रेमिकंकर मृत्यु मद पी आज मो जीवन हाथी देबी हे प्रभु जगन्नाथ मु एबे तम पाखु जाउची मो प्रेम तो मोर सफल हेलानी मु एबे तम पाखु जाउची प्रभु तमे ही मोर साहा भरोसा अरे के हेडी हेडी अंडा दिया कुंफिरो जल्दी दिया जल्दी भारिया डिजिटल कुंफिरो जल्दी रे जल्दी पळिया तते खाई दे दो बॉडी पोस्टमार्टम पठाई देबे अरे से लोकटा को एते थरो कहला परे भी ताको कोन सुबुनी अरे हेजी कोन कथाटा मते खोल के कह ओरी जवा पई जाय तमे मते छाडी दियो भाई मु तम वाटर कंटा तमे भाई तम वाटर जाओ तमे जानिबो जे छुआटा कोन पई मरिची अरे तते तो देखले तू गुटे यात्रा पार्टी डांसर उड़ा देखाउ तू मूर्ख माने सिना सिना रे डेंगी मरंती तू तो गुटे पाठशाला पढ़ला पिला भला लागे ना भाई मोर अनेक कहानी मरिया पई जाय भाई मोंची किछि लाभ नै अरे तू तो चाहेले गुटे दधी पाट नाच परबी भाई तुम आसो भाई अरे घटनाटा कोन हिज मते खोली के टिके भाई कह गुटे झियो पाई मु पुरे झियो को भल पाइथिल से झियो मते अधा बाटू छाडी दे चली गला सेति भाई मु नई की डेई जाउ पई आइथिल मद पीकी नई की डेइया पई आइथिल काई ना झियो को पाई पाइले ने जन्म रे मु जीवन हारिया अरे झियो को न पाइलु नै ता मां को जाई पा ता मां भी बहुत सुंदर ता मां को भी मु भाई छोर मां परे भी ता मां एते जोर हीरोइन भलिया जळुची जे मां को भी चाहिने भी भाई आपन पर की उपाय अछि दियो कोन अरे मो तो रोड बढ़िया आईडिया अछि की आईडिया टी जल्दी बताओ अरे तू करन जाडी यार फुंका बाबा पाके जा से तो सब प्रॉब्लम लो समाधान कर देबे से कोठी रहउछथि बाबा अरे तमे जीव शिव मंदिर पाखकू तापरे मु तुमको नै की जीबी मु तो एडी से 12 वर्ष धरि तपस्या करचंती शनिवार दिन तांकर तप भांगिबो सेहि दिन हम दी जण जिया बाबा माने से केति गाले तांको मु भेटो भाई तमे मो सहित टी जीव हां मु तम एटा मंदिर तो बाबा को मंदिर हां एटा ही बाबा का मंदिर बाबा 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 फुंका बाबा की जय या मारे लोक चको तमे को बाबा अरे आस्तो गडे अरे फुंका आपण फुंका बाबा ना तमे कड़ा चना ना ना बाय चना बाय ना भाई तो लभर पानी खाबे सेटा तो प्रॉब्लम सेटा तो प्रॉब्लम अछि आइछि फुको बाबा ताहले रसीद काटो केटा 15021 टका दम तमे ना 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 से हम अपन रसीद काटे न अपन कथा तमे का काटे नै गुरु हां तथास्तु वस्तु वां क्लीं क्लीं क्वां स्वाहा उठो बसते उठो समस्त समस्यार समाधान आज चिर मनरे मोई धार्य करिछि सेही भाई बाबा आपन को विश्वास राखै छी नहीं मान्यव तुमरो
ସର୍ବାଙ୍ଗ ନାମ ମତେ ଦେଖାଯାଉଛି। ତୁମେ ତ୍ରିଲୋକଦର୍ଶୀ ବାବା ଫୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛ ମାନେ ତମେ କୌଣସି କାମରେ ଆସିଛ ବାବା ତାକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ବାବା ଆପଣ ତ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ, ଆପଣ ତ ସବୁ କଥା ଜାଣିପାରିବେ। ବୋଲ ଫୁଙ୍କ ବାବାଙ୍କର ବାବା ଟିକେ ହାତ ଦେଖିଲ। ତୁମେ ମାନ୍ୟବର ତୁମେ ଆଜିକା ଡେଟରେ ତୁମେ ବହୁତ ଦୌଡ଼ିଛ। ବାବା କଣ ଦୋଳିଛି ମୁଁ? ଆରେ ବାବା ମୁଁ ଏମିତି କଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ? ବାବା ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ। ତୁମେ ଗଞ୍ଜେଇ ଦୌଡୁଛ। ବାବା ଗଞ୍ଜେଇ ଦଳେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଟାଣେନି, ଲୋକଙ୍କୁ ଦୋଳିକି ଦିଏ। ଆଚ୍ଛା ତମେ ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ କାହା ଗଞ୍ଜେଇ ଦଳ ତମେ ଦଳ ମାନେ କଣ ଏମିତି ଦଳ ନା ଏମିତି କୋଉ ଭଳି ଦଳ? ଏମିତି ଦଳେ। ଏମିତି ମାନେ ଗଞ୍ଜେଇଟା ମାନେ 5-6-7 କିଲୋ ଗଞ୍ଜେଇ ତୁମେ ଏଗୁଡ଼ା ଦୋଳିକି ତାକୁ ବିଧା ମାରେ। ଆଚ୍ଛା ଭଲ ହଁ ତମେ ରାତି 10ଟା-11ଟାରେ ଟିକେ ଟିକେ ଢାଳୁଛ ବାବା ଗିଲାସ ମଦ। ମାନ୍ୟବର ମୁଁ କହୁଛି ତମେ ଆଜିର ସମାଜରେ ତମେ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଇ ତମେ ତା ଠାରୁ ଧୋକା ଖାଇଛ। ଏ ଝିଅକୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ଆରେ ବସିଛ ତୁମେ ସେଠି ପଚା କୁକୁଡ଼ା କୁଣ୍ଟି 6ଟା ଆଣି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅ। ଖାଇସାରିବା ପରେ ତାପରେ ସେ ଝିଅ ନ ମିଳିପାରେ। ଯଦି ବତକ କୁଣ୍ଟି ହୁଅନ୍ତା ସେ ଝିଅ ମିଳିପାରନ୍ତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରେ ଷ୍ଟକ୍ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଆମ ପାଖରେ ଷ୍ଟକ୍ ନାହିଁ ଆମେ କୁକୁଡ଼ା କୁଣ୍ଟିର କାମ ଚଳେଇବା। କୁକୁଡ଼ା କୁଣ୍ଟି ପାରିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ମା ମିଳିବ, ସେ ଝିଅ ମିଳିବ ତା ମା ମିଳିବ। ରାଜି ତା ମାଆ ମୁଁ ବାହା ଝିଅକୁ ନ ବାହା ହେଲେ ତା ମାଆକୁ ବାହା। ଭଲ ଅଛି ଆମ ଟିକେ ସେୟାର କରିଦେଇଥିଲି। ତୁମେ ଏକ ମେଢି ଛେଳି ବିବାହ କରିବ। ମାନିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ 25 ପଇସା ଆଣିଛ। ବାବା 24 ପଇସା ଆମେ ଆଣିଛୁ। ହେଲେ ଆଉ 1 ପଇସା ତମକୁ ଆଣିବାକୁ ହବ, ନହେଲେ ଗୋଟେ ଛୋଟ କାମ ତମର ହେଇପାରିବନି। ମାତ୍ର 1 ପଇସା ପାଇଁ ତମର ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ଯୋଉ ସେ ଯୋଉ ଝିଅର ଶାଶୁକୁ ବାହା ମାନେ ତମ ଶାଶୁକୁ ବାହା ହବ ସେଟା ହେଇପାରିବନି। କାଉ ଭଲ ପାଇପାରିବ ଶାଶୁକୁ ତ ଭଲ ପାଇପାରିବ। ଯଦି 1 ପଇସା ସର୍ଟ ଅଛି ମୁଁ ଟିକେ କାମଟା କମ କରିବି ନା, ମାନେ 1 ପଇସା ଯଦି ଅଧିକା ଥାନ୍ତା ମୁଁ କାମଟା ପୁରା ବାହାର କରିଦେବି। ଆଉ ଯଦି 25 ପଇସା 30 ପଇସା ଦେଇଥିଲ ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ଛୁଆ କରିଦେବି। ବାବା ତାହେଲେ ମୁଁ 25 ପଇସା 30 ପଇସା ନା 40 ପଇସା ବାବା ଦେଇଦେବି। ହଁ 40 ପଇସା ନା ତାର 25-30 ପଇସା ଝିଅକୁ କରିଦେବି। ହଉ ବାବା। କଣ ବାବା ସେଇ ଝିଅକୁ ପାଇଲୁନି? ତୁମେ ଯଦି ସେ ଝିଅକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହ ତୁମ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ଦେଇ ଗୋଡ ଉପରକୁ କରି ତମକୁ 25 ଦିନ ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ରାତି ଅଧରେ। ଆଉ ଯଦି ତା ମାକୁ ଚାହିଁବ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇବ ଏଇ ସ୍ନାନ ପୋଖରୀ ଦେବ ସ୍ନାନ ପୋଖରୀରେ ଯେ ପୁଣ୍ୟ ପୋଖରୀରେ ଗାଧେଇବ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସିଏ ତା ମାକୁ ପାଇଯିବ।